मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। कि हम मुसलमान क्यों हुए। किसी बंदे ने बड़ी तहकीक की कि उसने दुनिया भर के बड़े बड़े मारूफ और पॉपुलर लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल करके आगे फिर इस्लाम लोगों तक पहुंचाया, ऐसे 80 लोगों के उसने हालात ज़िंदगी इकट्ठे किए और उनके इंटरव्यूज़ इकट्ठे किए। वो किताब मैंने सारी पढ़ी। वो इतनी, मैं लाइब्रेरी में गया, मुझे नज़र आई, मैंने उठा ली और इतना मज़ा आ रहा था कि 3 दिन मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, मैं उसी को पढ़ता रहा जब तक वो सारी मुकम्मल नहीं की। तो उसमें ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, हिंदुओं और दीगर बुद्ध मजहबों में से वो लोग जो इस्लाम लाए और फिर इस्लाम के मुबल्लिग बन गए, उनके उन्होंने हालात ज़िंदगी लिखे। तो अक्सर व बेशतर मैं पढ़ रहा था कि वो बताते थे, उनसे पूछा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों हुए, तो वो कहते थे कि हम कुरान पढ़ के मुसलमान हुए। हमने कुरान का मुताला किया तो हमारी दुनिया बदल गई, हमारी काया पलट गई। कुरान को जब तर्जमे के साथ, मैं कहता हूँ कि अगर काफिर गैर मुस्लिम अगर वो कुरान पाक को पढ़ता है तर्जमे के साथ तो उसके ऊपर ये असर होता है। तो जो पहले से ही मानने वाला है, जब वो उसको पढ़ेगा समझ के, तो फिर उस पर असर कैसा होगा। लिहाजा ये हम आज से पक्का कर लें कि हमने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पढ़ा, जैसे सहाबा ने पढ़ा, आज तक उसी तरह से जा रहा है, क्योंकि रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का बंदोबस्त किया है। पहली किताबों में चेंजिंग्स हो गई, तौरात और इंजील के अंदर चेंजिंग्स कर दी गई, उनमें तब्दीलियां कर दी गई, मगर अल्लाह ताला ने आखिरी किताब, इसलिए कि पहली किताबें फॉर एवर नाजिल नहीं हुई थी, पहली किताबें फॉर द टाइम नाजिल हुई थी। अल्लाह जानता था इसके बाद और किताब आ जाएगी, किताब के बाद और किताब आ जाएगी। वो किताबें थी ही जुज़ वक्ती, वो थी कुछ वक्त के लिए, इसलिए उनकी हिफाजत का वो बंदोबस्त न किया गया, वो असबाब न बनाए गए। लेकिन चूंकि कुरान फाइनल बुक है, द लास्ट वन बुक है, इसके बाद कोई किताब उतरने वाली नहीं है, इसलिए अहकमुल हाकिमीन ने फिर इसको क़यामत तक महफूज रखने के लिए इंतजामात फरमाए हैं, उसके लिए असबाब बनाए हैं। वो मेरे ज़हन में 2 सबब आते हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कुरान महफूज है, कुरान के अंदर तब्दीली नहीं हो सकी। पहली तो ये है कि इसकी लैंग्वेज एक है। द लैंग्वेज ऑफ कुरान इज ओनली अरबिक, सिर्फ अरबिक। कुरान सिर्फ अरबी है। बोलो, कुरान सिर्फ अरबी है। अल्लाह फरमाता है कि इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, सूरह यूसुफ शुरू होती है, अल्लाह फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, हमने अरबी कुरान नाजिल फरमाया है। जी, सूरह हामीम सजदा शुरू होती है, फरमाता है अल्लाह ताला किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन, ये किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बताई गई है और ये अरबी कुरान है। बार बार अल्लाह फरमाता है ये अरबी कुरान है। क्या मतलब कि ये सिर्फ है ही अरबी। अगर उसकी ट्रांसलेशन कर दी जाए, अगर उसका तर्जुमा कर दिया जाए, तो वो कुरान का तर्जुमा है, वो कुरान नहीं है। ये समझने की बात है कि कुरान का तर्जुमा, the translation of Quran is the translation, it is not Quran, वो कुरान नहीं है। उर्दू में, इंग्लिश में, मुझे बताइए नमाज में अगर हम उर्दू में पढ़ना शुरू कर दें नमाज हो जाएगी? जी, इंग्लिश में हो जाएगी नमाज? नो। क्यों?
کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تو نماز کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کی زبان ایک ہے، اس لیے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکی۔ پہلی کتابوں کی ایک زبان نہ رکھی گئی۔ آپ جس ملک میں چلے جائیں آپ کو بائبل اس ملک کی لینگویج میں مل جائے گی۔ جی یو گو ایجپٹ، بائبل از اویلیبل ان عربک، وہاں عربی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان چلے جائیں وہاں اردو میں موجود ہے، آپ ڈنمارک چلے جائیں ڈینش میں موجود ہے، آپ فرانس چلے جائیں فرنچ میں موجود ہے، یعنی ہر لوکل لینگویج کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، ویئر ایور یو گو، قرآن آپ کو عربی میں ہی ملے گا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لینگویج کو صرف ایک رکھ دیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حفظ آسان کر دیا ہے، قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ این گنجد در زمین و در سما، گنجدی در سینہ اطفال ما، فارسی کا شعر ہے کہ قرآن نہیں سماتا تو زمین و آسمان میں نہیں سماتا، اور سمانے میں آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں سما جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن سما جاتا ہے۔ 9 سال کے بچے پورے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ میں الحمدللہ جب میری 13 سال عمر تھی میں پورا حافظ تھا، اور میں نے پورا مصلی سنایا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پہلی مرتبہ سنایا۔ اس وقت میری 13 سال عمر تھی۔ پھر اس کے بعد ہر سال سنانا شروع کیا، اور ہر سال سناتا رہا جب تک کہ میرے گھٹنوں کا آپریشن نہیں ہوا۔ میں قرآن پاک سنا، پاکستان میں بھی سناتا رہا ہوں، یہاں بھی سناتا رہا ہوں۔ میں حساب لگاتا ہوں کہ تقریباً میں نے 36 مرتبہ سنایا۔ میرے والد صاحب حافظ، آگے الحمدللہ 3 بیٹے حافظ، اور اسی طرح چچے ہمارے حافظ، قاری عبدالغنی صاحب مضبوط حافظ تھے، میرے تایا جان صاحب حافظ، آگے ان کے بیٹے حافظ، چچوں کے بیٹے حافظ، پھپھیوں کے بیٹے حافظ۔ ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حفظ کا دریا بہایا ہوا ہے، قریباً 30 سے زیادہ لوگ حافظ ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے یہ سبب بنایا